imaginez. De joyeux moments passés avec vos proches, entourés de sourires éclatants. Derrière cela, de nombreux producteurs soutiennent vos moments de bien-être. Mais qui soutient le bonheur des producteurs? C'est sur cette question que travaillent certains challengers. Yamazaki Ryosuke です。Bean &プロジェクトのリーダーをやっております。Bean &プロジェクトというのはシャンパーニュ向けの自動で働く農機を作るプロジェクトになっています。Aujourd'hui, les raisins de haute qualité de la région Champagne deviennent l'ingrédient principal dans des champagnes et des vins produits par les plus grands vignobles du monde. Traditionnellement, les raisins d'ici sont cultivés sur des pentes abruptes pour profiter du soleil et du drainage. Et les vignerons doivent gravir et descendre ces pentes plusieurs fois par jour. Un travail particulièrement exigeant. 一昨年はすごい雨の多い時期だったんです。でその中でも彼らは作業しないといけないんで、機械がもう滑り落ちていくんです。C'est ce travail que Yanmar Vineyard Solutions cherche à améliorer grâce aux toutes dernières technologies. À partir de 2019, Yanmar Vineyard Solutions a développé le YV01, un robot qui applique automatiquement les intrants. YV01 se déplace de manière autonome sur les pentes abruptes et entre les étroites rangées de vignes des grandes plantations. L'introduction du YV01 a permis d'éliminer certaines opérations dangereuses et d'améliorer la sécurité des travailleurs. L'arrivée du robot dans mon quotidien a été très bien prise. Ça a permis de découvrir le chenillard autonome, notamment dans la pulvérisation. Alors oui, je me suis senti plus en sécurité du fait que je n'ai pas utilisé le tracteur dans des vignes difficiles. Le développement du robot a cependant demandé énormément d'essais et d'erreurs par les ingénieurs, ainsi que des efforts en vue de la production de masse. 業界として初めてそのオペレーターステーションっていうかな、座席のない完全無人のロボットっていうものを作ったことがない、経験がないということ、ここにはかなり不安がありましたよね。ここまで機能試作ベースから量産にまで一足飛びっていうのはめったにないですよ。社内の数える基準で言いますと、200件とか耐久性を確認するといった試験があります。フランスのことも日本で知ってる人がなかなかいない。さらにそのブドウの作業という、これも知ってる人が日本側にはいないと。実際にフランスに持って行ってみると、やはり想像していた環境とは全然違ってですね。畑はすごく急で、路面の状況も様々なんですよね。泥みたいな状況だったり、小石がいっぱい敷き詰めてあるような圃場だったり。スマートフォンとかを使うんですけど、いかに自然に簡単にできるかっていうところ、薬剤の量とかですね、どこにいるかとか、何時間かかったとか、遠隔でも見えるというところ。最初にシャンパーニュに行った時は2021年の春だったんですよ。でその時はヤンマーっていう名も知らないメーカーがフランスでですよ、この試験をさせてほしいんだっていうところでさせてもらえないわけですわ。お客さんは最初はみんな言うのが動くわけないでしょっていう感じで見てたんで、ただ単純に驚いてました。Les équipes de contrôle de la production et de planification des coûts se sont réunies et après la mise en œuvre d'un système de service, de vente et de contrôle qualité en France, le produit a finalement pu être introduit sur le marché. Début de saison dernière, nous avons suivi avec délicatesse les machines qui ont été vendues chez les utilisateurs et principalement chez Moët & Chandon. Donc nous sommes en partenariat donc, avec Moët & Chandon qui nous mettent à disposition différentes de leurs parcelles pour pouvoir faire évoluer notre machine en nombre d'heures et aussi en termes de qualité de travail, pouvoir nous aider à améliorer notre machine. 最初買ってくれたのが
モエシャンドンさんなんですけど、彼らを納得させる2年3年かかったんです。嬉しかったのはあれですね、彼らからよく頑張ったねという言葉をいただいて、一緒になってこのロボットを作っていくんだっていう形で協力してもらえたかなと思ってます。qu'il n'y avait aucun autre machine autonome capable de faire de la pulvérisation dans les vignes. Donc c'est pour ça que la pulvérisation a été développée sur le YV01. Développer des nouveaux outils, donc des tondeuses, des rogneuses, tous les outils que les viticulteurs ont besoin dans leurs vignes. Les raisins cultivés en Champagne deviennent des vins et des champagnes qui sont expédiés à travers le monde pour couronner les plus grands moments. Derrière eux, les efforts et la passion du vignoble perdurent. この仕組みは別に汎用性があるので、もし今ヤンマーの他の機械とか使っていければ作ったものが広がるので、全く別の作物ですとかそういったところまで適用範囲を広げられたらなと思っています。将来的には日本でも違う形でも見られるようになってほしいなとは思っています。このメンバーだったからこそ最大限のスピードで今ここまで駆け抜けてきている、そう思ってます。そもそも農業っていうのは非常に広大な産業なので、そこに対してどんどん自動化っていうのが広がっていくことで、農家さんの負担であったり農家さんがより豊かになっていく世界につなげていけたらと願っております。誰も怪我しない農業、これを作っていきたいと思います。A sustainable future. Yanmar.